کو ہمارے بھائی آئے ہیں پشتون کے نام سے، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. اور رشمون نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا. رشمون بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اچھا ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا غالب بات بھائی ہے؟ آپ سن رہے ہیں؟ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں سن رہے ہیں. جی غالب بھائی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. آپ کی مدلل جوابات اور آپ کی جو نالج ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوں، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت سارا اپریشیشن. اچھا غالب بھائی، آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میں خود ایک پشتون ہوں اور ایک ایسی فیملی سے ہوں جو بہت اسٹرکٹ ریلیجیس فیملی ہے. تو میں آپ کو غالب بھائی کب سے تقریباً 3 سال ہو رہے آپ کو سنتا آ رہا ہوں، اور میرے بہت خواہش ہوتی کہ آپ سے بات کروں، لیکن میں ایک ایسے ہاسٹل میں رہتا تھا جہاں پہ نیٹ کا بہت ایشو ہوا کرتا تھا. تو اچھا. مجھے آپ کی یہ بات بھی بہت اچھی لگتی تھی کہ آپ کہتے تھے کہ جو بندہ مذہب کے بہت نزدیک رہا ہو اور وہ زیادہ متاثر ہوا ہو تو وہ ہی ایتھیزم کی طرف آنے میں اسٹرانگلی آ سکتا ہے. وہ بندہ پھر ہیرا پھیری سے کام نہیں لے گا. اچھا تو غالب بھائی، جو مین بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم آپ کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح لوگ جو سمجھدار ہو جائیں اور مذہب کی کہانیوں سے باہر آ کر تھوڑا انسانیت کا سوچیں. پاکستان میں اس حوالے سے میرے فرینڈس کے ساتھ بحث ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایتھیزم ابھی پاکستان میں اور خاص کر پشتون خواہ میں بھی پھیل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وائرس کی طرح اور بھی مذہب وائرس کی طرح بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا ڈرا کر اس جال میں پھنسا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایتھیسٹ بڑھ رہے ہیں. ابھی شروع کی بات ہے، بہت تھوڑے ہیں، شاید کو 2-3% بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، مگر وقت آئے گا کہ یہ بڑھیں گے کیونکہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. آپ اپنا مائک بند کریں، آپ کی آواز. اچھا تو یہ بڑھے گا، ابھی اور بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ، یہ کافی آگے جائے گا. اور لوگ سائنس کی ایجوکیشن لے رہے ہیں اور لوگ ریشنالٹی کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، کیونکہ مین بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہونا چاہیے پاکستان میں، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کو آگے لے کے جاتے رہیں. جو کہ میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں ریشنل موومنٹ کو آگے چلائیں. ریشنل موومنٹ کو چلانے کا کیا مطلب ہے؟ جو بیسک ریشنل کوسچن ہے ان کے جواب دیے جائیں، جیسے کہ اسلام ہے تو کیا ہے، ہیومن رائٹس ہے تو کیا ہے، سائنس کا کیا فائدہ ہے، سائنٹیفکلی کریکٹ بات کیا ہوتی ہے، انکریکٹ بات کیا ہوتی ہے، فلسفیکلی کیا پوائنٹس ہوتے ہیں. یہ باتیں جب ساری آپ بتائیں گے تو تب لوگ جا کے بدلیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ آگے چلتی رہے گی سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی برکت سے. ٹھیک ہے، یہ چیز آگے چلتی رہے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال پاکستان گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس کے تھرو وہ اس آواز کو روک سکیں. آگے فیوچر میں کوئی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر ابھی تو ہمیں ایٹ لیسٹ کچھ نظر نہیں آ رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بدلنا ہے، اور لوگوں نے جب بدل جانا ہے تو یہ ملک بھی بہتر ہو سکتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی 50-100 سال کا ٹائم تو لگے گا اس میں، اتنی جلدی تو نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اچھا غالب بھائی، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ایک اور بات غالب بھائی، میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کیسے اتنا سمجھدار ہو کہ وہ ریشنل سوچ نہیں رکھتا ہے اور اتنا غلام رہ سکتا ہے. جیسے بہت ابھی ریشنل مائنڈ کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آپ سوچو کہ اتنے سارے مذاہب میں میرا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور میں جنت جا سکتا ہوں. تو ایک بندہ، میں اس چیز پہ بہت سارا میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، آپ سے پوچھ سکوں کہ اس چیز پہ ریسرچ کیوں ہوئی ہے یا نہیں، کہ ایک ریشنل مائنڈ کی کیا تھنکنگ ہے اور وہ کیوں اتنے سارے مذاہب کو دیکھ کے سب کچھ اس کو پتا ہے کہ اتنے سارے. اور اسلام کا یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہی یہی ہے کہ جو کافر ہے وہ تو کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے. تو ایک ریشنل مائنڈ، میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. میں اس لیے بھی 9th میں جب میں کلاس 9th میں تھا تو میرے ذہن میں سوالات آنا شروع ہو گئے.
मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था, तो फुटबॉल में रोनाल्डो मैं उसका फैन था। तो मैं समझता था कि रोनाल्डो कैसे जहन्नम में जाएगा और मैं जन्नत में जाऊँगा। तो ये सवालात जब शुरू हो गए मेरे ज़हन में, तो फिर मुझे इधर मज़हब ने भी बहुत सारा मुतासिर किया हुआ था। वालिद साहब भी बहुत सख्त थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बहुत सारे अभी तक स्ट्रिक्ट है। मैं जॉब पे हूँ, डॉक्टर हूँ, फिर भी वालिद साहब का रवैया देख के मुझे लगता है कि कैसे लोग हैं जो मजहबी लोग हैं, ये कैसे जीते। तो एक रैशनल माइंड की क्यों इस तरह से सोच, आपने क्या इस पे सोचा है? देखिए, लोग समझदार होते हैं, वो भी अपने दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि इस चीज को इस चीज के साथ मिक्स नहीं करना, प्रोफेशन को, साइंटिफिक स्टडी को, टीचिंग को, इसको मजहब के साथ मिक्स नहीं करना। ये दोनों मिक्स होंगे, ये दो कंपार्टमेंट्स खत्म होंगे तो इंसान ये जो साइंटिफिक एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में जो रैशनलिज्म यूज कर रहा है वो रिलीजन में भी यूज करेगा ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि इन दो चीजों को सेपरेट रखते हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, मजहबियों, कुछ लोग इतने मजहबी होते ही नहीं है कि उनके लिए मैटर करे। उनके लिए मजहब सिर्फ एक टूल है। शादी करनी है तो निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी बुलाना है, जनाजा पढ़ना है तो उसके लिए मौलवी बनाना है, लोगों के सामने नेकनामी दिखानी है तो दाढ़ी रख लेनी है, दुनिया के सामने अपनी एक्सेप्टेंस बनानी है तो मस्जिद में पहुंच जाना है और रोज नमाजें पढ़ने लग जानी। ये चीजें हैं जो लोगों को करती हैं, ठीक है। तो ये सारे मसले जो है ना, ये यही वाले हैं, और कोई बात नहीं है। यही गालिब भाई, अच्छा जी गालिब भाई, मैंने जो इस पे छोटा सा सोचा है वो मैं ये समझता हूँ, आप बार बार बता भी चुके हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंसान को मजहब के जाल में फंसाने के लिए यही काफी है कि इन्होंने दोज़ख का पैगाम देना है, कब्र का अजाब बताना है। जब इंसान पैदा होता है उसको शुरू से ये इंस्टॉल किया जाता है कि आप इस मकसद के लिए पैदा हुए हो कि आपको जवाब देना है। तब वो ये समझता है कि हाँ वाकई में पानी मेरे लिए अल्लाह ने पैदा किया, आसमान पैदा किया है। तो आपकी बात सही है, वो समझता ही नहीं है कि साइंस क्या है और ये चीज़ें कैसे खुद ब खुद आ सकती हैं। तो फिर बस वो इन चीज़ों, और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अजाब दिया हुआ है कि आपको ये हो जाएगा, आपको फलांका हो जाएगा, तो वो इस डर में बिल्कुल इस चीज़ से निकल ही नहीं पाता है। और बेसिक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल एक दफ़ा दिया था कि जो डॉक्टर ये माने कि गुर्दे की पथरी अल्लाह की हिकमत से निकलनी है तो डॉक्टर ही नहीं है। और मैं भी यही समझता हूँ कि जो डॉक्टर ये समझे कि गुर्दे की पथरी अल्लाह की हिकमत से निकलनी है तो डॉक्टर ही नहीं है। तो मतलब इतने बड़े डॉक्टर हो के, इतने बड़े लोग बन के, फिर भी वो इस डर की वजह से कि मैं कल को जाऊंगा, फिर कब्र होगा, फिर अजाब होगा, मुझे जहन्नम जाना है, और मुझे वैसे भी डेथ भी, मैं गालिब भाई मैं समझता हूँ कि जो डेथ है ये भी एक मज़हब के साथ जो फॉलो करने का बहुत बड़ा टूल है कि इन्होंने डेथ को एक चीज़ बनाया हुआ है कि आपको कल को मरना है, तो इसलिए आप एक स्पेशल मज़हब को मान रहे हैं। तो ये ठीक है, थैंक यू गालिब भाई, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, फिर आइएगा। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।